Jueves, Viernes, nosotros plantar. Después, Domingo y Sábado, cuando hay cliente, tú hacer make para morir. No tiene problema. Uy, ¿qué pasa? Mamud! Naku, enjoy na enjoy si Mamud. Talagang pinapil pa kabata. O, siya mami. Sama mo penaki pa ko. Sama mo penaki. Yan na. Yan na. Kaya guwapa. Kaya gwapa, uy. Kaya gwapa, uy. Ha? Guapa de tia bali na tayo. Ken? Kaya gwapa. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang buhay ng bawat isa? So, ngayong araw po mga amigo ay inantay po natin si Tia Celsa at ngayon po ay malalaman niyo po yung negosyo o i-review ko po kay Tia Celsa yung negosyo at saka po yung gagawin na trabaho po ni Tia Celsa. So, alam ko po excited ang lahat dahil for sure ay Susang pa de dan. for sure ay inaabangan po ito ng lahat. At laging tatanong sa akin si Tia Celsa, sabi niya sa akin Ruel, ano ba yung negosyo natin sa Pilipinas? Baka naman makatulong ako, sabi niya ganun sa akin. Sabi ko sa kanya, Tia Mami, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo, surprise yun. Pero kasi lagi ako tinatanong Tia Celsa, kaya po, ang gagawin ko po mga amigo ay sasabihin ko na kay Tia Mami. And then, tingnan niyo po natin yung ano magiging reaction ni Tia Mami pagka po nalaman niya na about po sa negosyo na itatayo natin. Tia Mami, may po ako. Aha. So, antay na si Tia Celsa andon, kinakausap ang mga bata. Tia Mami, may po ako, solo 5 minuto. Aha. Nena, kasi ayaw niyang pupuntahin yung mga bata rito at usapan doon ng matanda. So, Tia Mami, bete, yun. Ayan. So, ipapakita po natin mga amigo kay Tia Mami yung trabaho na gagawin. Ayan, trabaho na gagawin ni Tia Mami pagka umipo ng Pilipinas. So, tingnan po natin yung magiging reaction niya. Gusto ko explain muna sa kanya na ganito, Tia Mami, hindi naman po pwede na wala akong trabaho, hindi naman po pwede Tia Mami na ako magbablog lang o magbablog lang tayong dalawa. Yung sasabihin ko sa kanya, kailangan explain ko rin kay Tia Mami yun. Denaki, pero buenas tardes! Buenas tardes! Hola, buenas tardes. Kaya ay! ¡Ay! Marites! ¡Ay, no me entiendes! ¡Guay! ¡Guau, guau, guau! Denaki, sentado aquí. Yo, ¿Qué hay? ¿Qué este? ¿Así? ¿Se vende? Antes, sinta aquí siya. Opo kasi ano yan. Masipit siya, mami. Ay, Tuma? ahora tú contenta porque yo decir, sabi ko ngayon masaya siya kasi sasabihin ako, Chame, escúchame, solo 10 minutos. Escucha, ahora yo decir todo Filipinos, nosotros negosyo mi país. Esta sorpresa pero ahora yo decir. Hindi raw siya babalik. Sabi ko, ayan kako, yung kako ay surpresang sasabihin ko sa kanya kako yung yung negosyo namin sa Pilipinas. Kasi antes tu preguntar qué clase de negosyo esto pero yo no decir. Ahora esto ahora yo decir, no? Pero ahora no sorpresa. Pero umpisa explain ko muna sa kanya. Sa mami, yo y nosotros y en mi país después yo no volver. Yo salir de trabajo. Sí, no? Sabi, no? O sabi ko ako ay mag-resign na at nababay sa trabaho. Después, yo pensar, yo no pwede sentar la casa. So, sí, no? Sabi ko hindi ako pwede nakaupo lang sa bahay, nagpapahinga, gano'n. Sí, no? Cuando te entacas, te hacen la gente. Dormí. Yo no persona así. Yo no dormí. Cuando tú dormí no bien. Cuerpo. O sabi niya mami ay hindi raw siya ganung klaseng tao na lagi nagpapahinga. Hindi raw siya matutulog, hindi raw magpapahinga.
So, Aura, tingnan po natin mga amigo ang magiging reaction ni Chamame about sa magiging negosyo namin sa Pilipinas. Ito na po yun ang pinakaiintay niyo mga amigo. Ito na po pinakaiintay niyo na negosyo reveal sa Pilipinas. At ipapakita ko po kay Chamame yan mga amigo. So, alam niyo naman po mga amigo na meron kaming bukid sa Pilipinas. At ito po yun mga amigo. Sasabihin ko kay Tia Celsa, ayan po. Sasabihin ko kay Tia Celsa na ayan, ganyan ang gagawin ni Chamame sa Pilipinas. Aha. Ayan, ganyan ang gagawin niya sa Pilipinas, ganyan, ayan. O, papakita ko sa inyo isa-isa ha. Ayan, papakita natin kay Chamame. Chamame, esto nosotros negosyo ng país. Pero tú ayudarme ha. Ayan. No, yo voy ahí para pasar. Comer, trabajar, no problema. Igual como aquí también trabajar. Aha. Sabi ni Chamame, sige, sabi ko, tutulungan mo ako magtrabaho, Hindi, sabi niya, oo, pag uwi doon sa Pilipinas, siya kakain, papasyal, at saka magnegosyo. Parehas lang din dito. So, ito po yung nasabi ko na po sa inyo, si Chamame po ay magsasaka. So, magsasaka po siya, at saka po kasama niya po ako, para po ma-experience namin yung farm life, mga ganon. So, Chamame, no, esto, hay dos negosyo, ha? ¿Cómo robar? Magnanakawin daw yung negosyo. No, esto tú hacer, tú en la mañanita hasta la tarde tú trabajar esto, mira, así. No, yo igual. No. Yo quería así. Bien. Para saber. Ajá, sí. Ajá. Sí, esto, arroz. Como ahí, donde el caballo. Ajá, arroz. Sí. Pero esto yo bien. Ayan, sí. Sí, kami po ay magtatanim. Pero no tiene problema ha. La mañanita a las 4 de madrugada, sabi ko po AM, a las 4 de madrugada nosotros levantar para trabajar. Para yo saber. Así, bien. Ajá, ayan, ganyan. Así, Chamame. Sí, después, yo tengo 10 hectáreas. Escucha, yo tengo Grande. 10 hectáreas. No importa, aunque 20. Yo cuando enseñé yo. Tú mismo hacer, ha? Ayun, wala daw problema kay Chamame. Tú plantar arroz, ha? Sí. Después, cuando esto arroz terminar, nosotros va a vender. Así, yo mismo, yo Bill José y tú, vender. cada día Sí. plantar. Porque así bien. Cuando salí. Sentar como. Esto grande. Grande terreno, ha? Sentar. Sí, pero Chamame, ¿cuánto? ¿Cómo gastar? No, así Mil, bien. 1000 sacos. Oo, sabi ko sa Mame, may 10 hectares kami, tapos pagkayari tataniman namin. Tapos sabi ni Chamame, walang problema daw. Después Chamame, escucha ha, también cuando sasabihin ko lahat ng mga bata kapag walang pasok ay magtatanim din. También Chamame ha, todos los niños, Sábado, Domingo. Sábado y Domingo, ayudar nosotros. Sí. Para saber. Sí. No, plantar. Aquí no hay Oo nga. unos días. Sí. Yo saber. Sí. Pero niños saber ha. Cuando mi niño saber, también saber aquí bien. Sabi ni Chamame, pati daw yung mga anak daw niya ay tutulong din sa pagtatanim. So pati din si Chamame. No hay problema, todos los niños también ha. Inaaral niya na. So yun po mga amigo, ang isa sa negosyo namin. So yung may tatanim at saka ng mga palay. And syempre ilang minuto na yan, Jose. So, 9 pa lang. 9 pa lang. También Chamame, ito ang matlupit. Meron pa po kami isang negosyo na i-open at gusto ko i-explain kay Chamame ito. Cuando ayan, kasi ganito 'di ba pagka ayan. Ayan. O Chamame, yo explicar. Anihan. Cuando tiene arroz hoy, sacar. Después venda. ¿Tú sabes cuánto? Muy caro. Pero no puede Chamame ako no. Chamame, ¿por qué tú no la ventar? Vamos a plantar. No puede así. No, así. Ahora. Sí. Kailangan ko magtatanim daw, sabi ni Chamame. Sabi ko hindi ka po pwede pagka baka gigising na siya hindi pa magtatanim, hindi po ka pwede. Hindi raw kapag matutulog daw. No puede llamar. Saber. Después plantar así. Después meron pa po mga amigo na meron po kami bubuksan na negosyo at alam ko po ay alam ni Chamame to. Chamame ay otro negosyo yung umpesar Abril, no? Ito po nakita niyo po ba to mga ayan, yan mga ganito. Kita ba Jose? Ayan. 'Di ba makeup po 'yan mga amigo. So yung makeup na to magaling si Chamame mag-makeup.
So, mag-open po kami. Hulaan niyo po kung ano yung open namin. Hulaan niyo po kung ano yung open namin. May makeup, di ba? Hulaan niyo po kung ano yung open namin. So, otro negosyo yung abrir ha. Chamame ha. Esto, negosyo, mag-open po kami ng ano, ito po, maganda po yun. Yung alam niyo po yung pag nagme-makeup po kapag ka po kinuha na. Yung kinuha na. Yung ganito po, yung ganyan. Ayun. Yung ganito po, yung kasabi funeraria. Yung po, magme-makeup po si Chamame. Yung po, tingnan po natin kung kaya niya yung trabaho na to. O Chamame, no, también, tu sabe hacer maquillaje, no? Oh, sí, tú hacer Beauty. Beauty. Sí. Butik. Butik. Pero tú sabes hacer, puede tú aprender, no? Sí. Ajá. Yo no hablaba porque yo solamente mirar. Después. Cuando yo miraba, no, entonces ya cerrar boca. Ajá, será boca. Ajá. Después tú aprender. Personas casar, Ajá. Casar. solamente casa cerrar, tú así. Ajá. Después saber. Cuando salí, Oh, yabang ah. Sabi ni Chamame, pag daw siya ang nag-makeup, sarado daw Bahay. ang bahay. Tapos pag kaya pimakeup-makeupan daw niya gano'n. Nakatingin, hindi na siya magsasalita. Titingnan lang daw niya ganyan. Tapos pagka siya na raw nag-makeup, paglabas daw, Mucho. sabi nga. Mucho mejor. Como ano? Ah, ahí, mucho guapa. todas las personas así, no así. Mumarikon daw. Parang sa Cerrar, baklava. cuando puedes cerrar, solo. Sí, después. Después. Pero Chamame, este negocio está bien porque mi país Mucho caro. muy caro, mucho caro. Mucho cara, pero no, vosotros solamente puerta abierta. Sí. Eso la pasa a mirar, mira, no así. Pero no, Chamame, sabi ko si Chamame, hindi naman kakutao yung ano, hindi buhay yung may make-upan niya, yung patay na. Pero Chamame, tu hacer no bibir. Tu sabe esto? Esto Chamame. Nasa mi país, cuando morir, hacer make-up. Sí. Es la verdad. Aquí Mucho no. caro. Aquí no. Por eso dice que aquí mucho, aquí cuando así, mucho caro. Pero aquí cuando morir, poner así también. ¡Ay, napakamahal! Ah, sí. Totoo, la verdad. Mi país también. Mucho caro. Hindi. 25,000 daw. Ang mahal pala ng... Es la verdad. Cuando 25,000 daw dito. cuando personas Morir. morir, Exact. No, así. Ay, ganun na. Sabi ni Chamame, ganito, kapag ka daw namatay yung mga tao dito, hasta coger personas wala para, daw... hasta coger personas para Ay, so, mucho dinero. mucho din. Sabi ni Chamame, kapag daw namatay dito, wala daw makeup, pero daw kapag ka daw nasa may pamahalaan, mayaman daw talaga nagme-makeup. Ang bayad daw po ay, alam niyo kung magkano, 25,000 to 30,000 pesos. Makeup pa lang daw, yun sabi ni Chamame. Pero, esto, no, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, nosotros, plantar. Después, domingo y sábado, o cuando hay cliente, tú hacer makeup para morir. No tiene problema. ¿No? Sí, Déjame. okay. Sabi ko, lunes hanggang biyernes. Mira como corazón pequeñito. Sabi ko kay Chamame, Así. escucha, Chamame ha, lunes ka ako hanggang sa biyernes, si Chamame ay magtatanim, tapos Sabado, Linggo, tsaka pag may kliyente na may make-upan, ay siya yung Kami no hay problema, Chamame, esto tu negosyo ha? No tiene problema ha? Digo, no morir, una persona dura igual. Todo es igual. Sabi niya yung buhay daw, tsaka patay magkamukha lang daw, pero may make-upan. Ayan, ganyan. Oh. So okay lang. Ahora, oh. No hay problema. So ayun po mga amigo, yun po ang negosyo na i-open namin ni Chamame. I hope na suportahan niyo po ako. Suportahan niyo po kami ni Chamame. At for sure po ay magiging matagumpay po ang kahit na ano itatayo namin negosyo dahil po si Chamame ay wala pong selan sa trabaho. Yes. No. So ayun po mga amigo, at dito po nagtatapos ang ating video at salamat po at God bless. Chamame, Adios. solo esto bro. Joke lang yun. Hindi ko muna i-reveal mga amigo kasi malapit na kami uwi. For sure, malalaman nyo kung tunay namin. Yeah. Negosyo. Roma. Lahat daw gagawin. Wala daw problema. Wala raw problema. Sabi niya, Kahit patay daw mag-make buhay. up. Patay daw o buhay, parehas lang Hindi yan. talaga mapili. Dito, no arte ha? No arte. No reklamo. No reklamo. Salamat po mga amigo. Adios.